Olá. Um segundinho. Um segundinho só. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Acho que é isso. Ué, que bizarro. Um segundo. Certo. Tá, então vamos lá. Vamos jogar um pouquinho mais de Final Fantasy XVI. Deixa eu ver se eu tô conseguindo fazer o streaming. Acho que sim, né? O som tá saindo. Parece que sim, né? Tá, vamos lá. Eita. E pronto. E pronto. Assim tá bom, né? Acho que tá. Nunca vou me acostumar com isso. Vamos lá. Tá. E onde eu parei? Faz uns 2, 3 dias que eu não jogo. Me esqueço. Esqueço onde eu parei. Eu só lembro que o Joshua tinha aparecido na minha frente. Ah, não! Eu até escrevi, né? Que depois do incidente com o cara, com a última, já se passaram 5 anos. O que eu tenho que fazer? Gathering Storm, Pursue Garrison Soldiers. Eu não lembro, mas já que diz que eu tenho que seguir os soldados, vamos lá, né? E vamos lá. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Esqueci de dizer. Esses tempos eu ando não falando, né? Eu esqueço, acabo esquecendo de cumprimentar. Mas tudo bem. Tudo bem. Será que eu não posso... Eu posso passar pra cá? O que é isso? Dark Clouds Gather. Vamos dar uma olhada. Eu realmente quero que o minimap apareça na tela. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority Estou to indo act pro lado alone. certo. The orders Tudo bem, we've had vocês? come from higher up. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Tá. Com licença. Vai dizer. Tá, tudo bem. Desculpa. Acabo não prestando atenção. Vamos tentar usar mais o trovão. Pra move. Aí, eu acabo errando. Bom, acaba que Fênix acaba sendo a habilidade mais fácil de usar. Tô mais acostumado, mas fazer o que, né? Tá, tenho que contornar aqui. Nem sei o que tem aqui, mas tudo bem. Up ahead. Up ahead? O quê? O que aconteceu? Martha. Are you Nossa! Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened.
What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Oh, coitados. Then they may Será still que be estão alive. vivos ainda? Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Mas ela tava caída, não é melhor alguém acompanhar, não? Não? Deixa a Jill ir. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all. Rosaria. Seems dead. Vamos lá. Even for the Empire. Realmente, Fênix é muito mais fácil de usar. Eu sei que não é pra cá. Onde é? Pra lá. Acho que acabei escolhendo o caminho certo, né? Era pra escolher o caminho errado, mas tudo bem. Vamos lá, Black Shield antes. Opa, ficou de muito. Mais itens. Vamos lá, vamos pegar item. Ficando com sede. Ai, a minha tanda. O que? É só usar bastante isso. Ah, desculpa. Vamos lá então. Deixa eu ver, eu acho que eu vou tentar jogar até meia-noite. Não. Bom, pelo menos algumas horas eu vou tentar jogar, senão eu nunca acabo, né? Are we too late? Espero que não. There might still be someone inside. Vamos lá, abre alas. Ah. Nenhum sobrevivente, será? No. Damn it. Maldade. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Bom, deve ser fácil. Olha! And for their crimes shall they be punished. Such is the law. Quem é To você? dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. Legal, né? Espada How preta. dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Bem que podia ter mais expressões usando músculo facial, né? Na fala. Vamos lá, vamos usar o trovão um pouquinho. Tem que usar um pouquinho de trovão, né? Vamos lá, vamos usar um pouquinho das habilidades também. Vamos pra próxima. E aqui. Vamos lá, não acabou, vai. Ah, ainda tenho. Não acabei não. É, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Is that all of them? Poucos, hein? I think so.
É mal resolvido, mas resolveu. Tadinho. I didn't see the abbot. He may still be alive. O Abbott. O padre, quer dizer, o cara que cuida, né? Eu não conheço. Espero que seja aqui. Opa, Found her. não deu. The abbot. The bearers died protecting him, Coitado. calling upon what little magic they had left in their bodies. Nem assim. Clive. He's Olha. breathing. Ah. Não o Abbott. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The Eita. cause will continue. Rosaria will never be safe Descanse. unless we save her. Tell Mother to beg his aid Estou aqui. and tell her this wasn't her fault. I shall. In here! We found a survivor! Clive. He's gone. Não dá pra ter alguma coisa boa nesse jogo. We've laid the abbot to rest. The bearers. They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... Yep. I'll do it. Of course. Tá, vamos lá. Vamos levar. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Era main quest então o que eu tô lá atrás. Bem, tudo é mais... Cara, que pena. Não tem mais ninguém, será? Ah, que triste, cara. Coisa triste. Por que você tá aí, Jill? The Imperials of old Ah. would never have stooped so low as to defile a house of Greeka, nor slaughter a man of faith in cold blood. May their goddess have mercy. Coisa boa pra acontecer aqui. Sou você, viu? Sou você, viu? Pra alegrar esse jogo. Me acompanha, vai. Ah, que coisa. Que ruim, hein? Será que não tem nada aqui? Acho que não, né? Não tem mesmo. Curioso. Vamos lá. Eita. Pra cá, acho que... Bom, só correr, né, então. Isso ali. Vamos lá. Torcal. Vamos lá. Ratinhos.
Dá pra pular aqui? Não, não dá pra pular daqui. Vamos lá, Wild Chocobo. Rainbow, Blue, Blue. Brown. Brown Wild Chocobo. Desculpa, viu, Chocobo? Um pouquinho de contradição, mas tudo bem. Precisamos de experiência pra quê, né? Eu já tô forte o suficiente. Violência à toa, mas tudo bem. A Jill então vai ficar... Ficou lá. Será que... por muito tempo que vou ficar isolado? Ela vai ficar isolada? Daqui eu espirrar. Acho que não, né? Senão eu vou ficar sozinho. Mas também acho que não vai ter ninguém pra... Thank you, Founder. Oi? Thank you, Phoenix. Eu? Founder. Phoenix. Deixa eu beber água, deixa eu beber água. Um segundinho. Nossa, mas eu tava com sede. Preciso beber mais. Ops! Travou meu dedo, desculpa. Vou melhorar. Um segundinho. Ai. Deu pau no aparelho porque eu bati. Um segundinho, tá? Já vou melhorar. Tá. Tá. Ops. Agora o dedo ficou bizarro. Ah tá, vamos lá. Vamos arrumar esse negócio. Ei, vamos lá. Vamos lá. 3 segundos. 3, 2, 1. Pronto. Acho que sim, né? E cadê? Tô no caminho certo, não tô, né? Tenho que ir pra cá. Onde? Fui demais. Era só. Eita. Fui pro lado errado. Vamos lá. Onde mesmo? Aqui? Thank you, Founder. Caminho certo. Acho que fui demais, né? Nem precisava atravessar a ponte, é isso? Tudo bem, vamos lá. Ah, pra cá? Isso faz sentido. Ei, como é que é o nome de você mesmo? Esqueci o nome. Arima. Por que entrou esse evento? Eu nunca tinha visto isso. Tourist Marks. Every now and then, Clive may encounter creatures larger, faster, and more feroz than most. Fly is always an option. Defeating Tourist Marks can earn him only renown, but blá 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 blá. Ok. Vamos lá. Simplesmente é mais fortinho, é isso. Nível 25. Vale a pena lutar, hein? Vamos lá. Ups! Quero fugir, quero sair daqui. Escapei? Ui! Como é que eu vou atacar ele? Bem agora que eu não tô com a Jill. Vamos lá. Ai!
Bom, vamos lá, vamos atacar. Pouco importa se eu levo dano ou não. Ixi, tava apertando o botão errado. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu devo usar especial? Nem preciso, né? Nesse caso. E essa linha? Que essa linha? Que é aquela linha? Ah, se escapa ou não, se eu sair daquela linha é como se eu tivesse fugido, é isso? Será? Vai, desceu. Vamos lá. Muito bem. Vamos para a próxima. E... E... Tudo bem? Pronto? Pronto? É isso? Tá bom. Então vamos lá. Tem que tomar cuidado para não encontrar com bichos muito mais fortes do que eu. That must be the bridge. Que isso? So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. Ah, entendi. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Ah, Cole is worried about Martha. é que eu não tinha lido, tá. Cada um foi cuidar dos corpos, entendi. Entendi. Dos soldados, simplesmente tacou fogo, é isso, né? Bom, melhor do que nada, né? Mas não sei. Não sei se essa corrente de vingança. Não sei. É, videogame, então. Vamos lá, vamos encarar como videogame. E vamos lá. Será que eu devo... Não preciso correr, né? Eu preciso só chegar lá. Então vamos dar um... Uau! Teletransporte. Cara, ainda estou com sede. Best off staying where we are for now, I reckon. Tô com vontade de comer coisa doce também. Vamos lá. Desculpa, Marta. What in the world is going Fiz on? o possível, tá? No one survived then. Pois é, desculpa. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Foi. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. Que isso? How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am.
The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of Que sleeping mau bears. gosto que tem, né? I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Esses soldados. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times, you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Mas não posso ficar aqui para sempre. Vamos lá, né? Return to Hideaway. Tudo bem com você? Tudo bem? Deixa eu ver então. O que é esse verdinho mesmo? The White Winged Wonder. O que era mesmo? Eu já esqueci. Vamos dar uma checada. Antes de voltar para Hideaway. Esqueci o que era isso. O que é mesmo você? Esqueci já. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with Yes. the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of Oh. help. Chocobos. You heard me right. Wild birds? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos. Fighting bandits. It's true. Why, they saved me from Okay. a gang of footpads only Esse é o chocobo yesterday. que eu quero. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. Claro. All right. Alright. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. Tenho que me precaver para não matá-la. You'll know her when you see her, right enough. I'm sure I will. Será? And good luck to you. And give those no good bastards a Eu tenho hiding que tomar from cuidado me. para não matar então. Esse eu quero priorizar. Vamos lá então. Aqui, tá bom. Parece bom. Vamos dar um save. Aí, cadê? Assim. Ué. Save. Não! Acabei criando outro save. Certo. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Ué, qual o problema? Se bem que coração de... Coração bem gostoso, né? Coração é uma das partes que eu mais gosto, na verdade. No churrasco eu sempre peço. Tô indo pra lá errado?
Por que eu tô indo pra cá? Acho que errei, hein? Vamos lá, vamos voltar. Por que eu erro tanto? Por que eu erro? Corre. Onde que eu deixo de ver? Tem que vir por aqui, é isso? Será? Ah, é isso, entendi. Ela não para só porque eu aperto pause. Não quero que pare. Ah! A white feather. Não é seu Jacobo? Clive. I thought Ambrosia was one of a kind. Ambrosia. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Sim, mas espera um pouquinho. Vamos dar uma rodadinha aqui, né? Esse jogo realmente é bem escuro o tempo todo. Não que não dê pra ver, mas que em geral é bem escuro, é. Tá, é do outro lado, então vamos lá. E vamos lutar. Lutinha. It's over. These chocobos aren't going down without a fight. Tô deixando de pegar um monte de coisa, mas será que tudo bem? They're in trouble. Já. Ia ter um grandinho. Ah, esse aqui é normal. Mistakes. Over here. É fortinho, hein? Você. Não é fácil, hein? Vamos lá. Mais. Ali vai. Vem. Vamos lá. Nice try. Pronto. Ah não, tem mais um pouquinho. Foi. Certo. É suspeito, né? O diário. Vamos só dar uma rodadinha aqui e continuar com a historinha. Tá, esse bichinho camarada, né? Acho que não tem nada mesmo, tudo bem. Sharp Punk. Tá bom. O que isso seja? Vai lá, Clive. Tô esperando.
Cadê? Oh. Não é a bronze? Acho que não. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Nível 24? Alto, hein? Vamos lá. 5 vezes. Ops, desculpa. Entre aspas. New enemies. Cadê? Vamos lá. Eu apertei o... acho que eu apertei errado. Pensei ter escapado, mas acho que não. Aí culpa minha, não tem jeito. E assim, ó. Vamos lá. Cara, é forte, hein? Será que devo usar? Acho que devo, né? Ele é o último, mas ele é o último, não vou nem usar. Eu acho que é o último, então não vou usar. Quer usar o amarelinho? Eu acho que viu? Nem precisei. Certo. You're safe now. White Heart, I presume. Bark. Do you know her, boy? Então, tinha cicatriz, né, Ambrosio? It couldn't be. Ambrosia. Eu pensei que cicatriz era maior. It is you. You survived. Ainda bem que fiz esse side quest. And you found yourself a flock. Que bom. Felicidades. Oi! Is it over? Yes. I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, well, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Vai contar? Ambrosia. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself.
Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you Depois viajar are. com ela. Você quer vir comigo? Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Some kind of. Well, Oh no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. Fofa. Fofa. where's it go? She wants her master back, I reckon. Deixa comigo. Told you. And it seems her E agora? pals agree. Is that it? You want to come with me? Mas como? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Tadinha da Ambrosia. Deve estar olhando o mundo assim. De lado, né? Porque sem um olho, né? Olha! De grátis. É de grátis. Ah! Que fofa! Que pirata que é você. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How How much do much? I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. Mas como é que vai ser a... Hear that, Whiteheart? You've earned yourself some Como é que vai time ser? off. You have fun traveling with your master now. Eu não consegui visualizar a jornada com ela. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. Oh, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. Obrigado. You take care Ok. of your flock for now. I'll call you Oh, when I é? need you. Eu posso chamar ela a qualquer momento, é isso? Lá vem o tutorial. Vamos lá. One-winged angel. White-winged. Ok. Chocobo unlocked. Ah, então... O Aristastone... A interrogação do Aristastone era esse, Chocobo, não é? Eu passei! O que eu fiz? Ah, Chocobo. É R3. Vamos lá, vamos tentar. E... Você veio da onde? Deixa eu ver. Que legal. Vamos tentar então chegar até aqui. Rapidinho. E como é que eu luto aqui? Ah! Como é que eu corro? Rain, hein? O que é R2? Vamos lá. R2. Run like the wind. Ah, ela não cansa? Ela não cansa. Aí sim. Ela consegue pegar item também, será? Vai. Aí sim, hein? Tá, mas... Vamos lá. Ah, os chocobos amarelos era pra Jill, entendi. Ops. Por favor, põe minimap na tela, por favor.
Por favor, minimap na tela. Não gosto de ficar errando o caminho. Engraçado, né? Já tá escorregando, né? Os passos não? Parece escorregadio. Vamos lá. Parece bastante que tá escorregando. É impressão minha? Vamos lá. Acho que eu vou descer do Chocobo. Vou só tentar dar um primeiro ataque. Tá. Vamos lá. Acho que não dá pra lutar só com o fogo. Esqueci de me curar. Tudo bem. Vai falar um 2 agora. Pronto. Essa foi a missão. Ixi, tá aparecendo um negócio na tela. Espera um segundo. Ah, não, não é nada não. Certo, vamos lá. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Caminho errado de novo. Para com isso, Nimo. Great flow. Tá. Quem é mais? Tá. Hein? Foi? Foi, é isso? Pronto. Acabou? Essa era a missão. Ah, certo. Então vamos só dar um jeitinho nesse pessoal aqui. Vou pegar item aqui também. Um segundinho. Depois, tá? Já, só esperar um segundo. Só esperar um segundo. Pronto. Vamos lá. Tá. E agora, acho que pronto e vou... O que eu tenho que fazer? Return to Hideaway. Ah, Hideaway. Tá. Antes de voltar aqui, só deixa eu reiniciar um segundo aqui o aparelho de... Aparelho do quê? Como é que fala isso? Streaming. Que pode ser que esteja dando bug de som e eu não estou ouvindo o som diretamente. Então, um segundo, tá? 3, 2, 1 e pronto. Vamos lá. Ai. Ai. Hide away, hide away. Vamos lá. Não, o Gav tinha sobrevivido, não tinha? Tinha sim. Oh meu Deus. Ah, tá. Tá. Eu sou 1, certo. 2, tá bom. Não é grande coisa. Eu posso chamar Chocobo aqui? Não, né? Tem um aqui. Vamos dar rapidinho. Vamos encerrar rapidinho essas missões. Né? Estão acabando mesmo.
Did you find me some wax? Yes. Find is one way of putting it. Beachwax. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. De nada. De nada. Certo, vamos lá. Level up? Legal. Legal, mas eu nem tô vendo. Certo, e vamos pro centro. Não dá pra dar um warp aqui. Não dá pra dar um warp aqui? Não. Então tá. Vamos simplesmente pegar o elevador. Elevator. Turning up. Good job. Vamos por aqui, acho que vai entrar na historinha. Se não entrar na historinha, eu vou pra esquerda. Vai. Dois. Ah, aqui é o negócio que eu não sei como é que eu chego. Eu nunca sei como é que eu chego aqui. Eu sei que é aqui embaixo, mas... Como que eu vou aqui embaixo? Eu não sei. Aqui tô assim... Não, aqui, mas aqui sobe. Como é que eu vou saber? Bom, vamos pra historinha então. Nunca sei. Ou eu, pelo menos, eu esqueci. God. Ah, ele também perdeu um olho. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? No. If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. Tio, vamos lá. Que bom que Gav tá vivo. Quase morreu, né? So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Eita, é um revolucionário. É isso que eu tô entendendo? Que eles vão Mother crystals remain in Storm and Ash. destruir Drake's breath os near cristais. Ironhome. Drake's fang in Dhalmekia. Drake's spine in Waloed. And Drake's tail here in the Crystalline Dominion. Qual primeiro? With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps.
There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Onde? Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. Rossfield. And you're a Rossfield, of course. Só agora? My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Coragem. Vamos lá. Tá, então... Uma fase d'água. Existe fase d'água em RPG? Chocobo! Ah! Esse mural que não sabia... Não sabia o que era. Autos counters now open. Lion report, patrons, whisper, hunted bull. Ok. Renown. Complete inside quest available, blá blá blá. Nanana. Certo. Não precisa ter renome, né? Não precisa ser famoso. Deixa eu ver se era Chocobo mesmo. Deixa eu ver se era Chocobo mesmo. Não era. Mas tem Chocobo? Ambrosia, tem. Ah, que legal. Não é por nada, mas... Em relação a Ambrosia... Esse aqui tá legal, hein? Na verdade, a Jill também fica legal. Só que parece um pouquinho elegante demais. E Clive de menos, na verdade. Eu acho assim mais elegante. Torgal também eu prefiro o original. Ambrosia. Vamos mudar a Ambrosia, vamos deixar assim. Vamos ver a Jill. Jill. Tá, Jill fugiu de mim, tudo bem. Puxa vida, como é que eu chego lá? Tá, Hã? Aqui. O que tem? Tá feliz? Tá feliz? Chocobo, chocobo, why can't you fly? What good are your wings if you can't reach the sky? Flap harder, says bluebird, flap harder, says crow. Flap harder or into the oven you go! O que você tá fazendo? Did you come through the forge today? It smells like a still. Certo, certo. Aonde que eu tô indo? Uau! Eu já tinha vindo aqui? Uau, eu não lembro. Se bem que eu acho que eu lembro um pouquinho. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yes, just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. Sim. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble. Qual o problema, Look at it então? now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she... Well,
after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. Tá bom. It'll be nice being the bearer Entregador. of news for a change. Tudo bem. Thank you. Tarefa She always had a soft spot favorita. for that lot, see? And once they've had Vamos their lá. share, I'll see to it that everyone else gets some. Vamos lá. Here you go. Here we go. Martell Come on. apples, they're called, in honor of her memory. Maçãzinha. Pronto. Só isso? You hear that, Martell? Today's finally the day. Ai, que vontade de comer fruta. Ai, quero fruta. Certo, e... Ai, não dá pra fazer o ar por aqui, pelo amor de Deus. Não? Certeza que não? Diz que não, então não. Tá bom. Longe, longe, longe. Cara, 1 minuto pra subir até aqui. Sem fazer nada. E agora? I hear there's trouble in Só seguir. Hã? Não, não é pra seguir reto, não. Pra cá, né? Quase. Agora eu tô começando a sentir frio. Um segundo, vou pegar o... You two look like you could use something to eat. Here. Cotovelo. Courtesy of Martell. Já vou passar isso. Quanto tempo que eu tô jogando? Só 1 hora ainda. Martell. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. Eita. Pessoas morrem, né? Others weren't so lucky, though. Tem mais caso aqui. A gift from the backyard. For your Your service. service. Vamos lá. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. Mas o Even old having Sid não right from the está. branch made Martell livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martells, are they? Yep. I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste.
Clive. Vai, fala. Tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Opa. Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Certo. Cara, vou... Não acredito que vai me fazer voltar até lá. Inacreditável. Tava sério. Them old apples were enough. Vai. I hear there's trouble in Rosaria. Depois eu vejo essas coisas. I think it's all right to touch him. How much water can a flower drink? About as much as a bothersome boy. Ah, tô bêbado. Mais pra baixo. It's not the ether. The Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? Fazer o que acontece, cara. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. Longo. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. Deixa eu me esticar. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Pronto. Longo, hein? Que eu ganhei? Ah, não. Explicação. Certo, em todo caso acabou. Fox Cry Clive. Um segundo, tá? Um segundo. Puxa vida. Vamos lá. Já tava começando a ficar com sono. Ai, eu janto, me aqueço e jogo. Aí problema, né? Aí quem aguenta? Eu pelo menos não aguento.
Mas vamos lá. Eu vou dar um warp aqui, hein? Mas vamos primeiro dar um save. Vai. Vai por que não vai? Cara, como é que eu chego aqui? Aqui, ó. Não tô entendendo aqui. Talvez daqui. Eu não tenho acesso aqui. Deixa eu lá então. Vamos só avançar na história então. Aqui, vamos lá. Fox, Cry, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Oh. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. Wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Return. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Come on, come on, come on, come on. Bloodlines. Ah. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Desculpa. Estou apertando os botões. Certo, acho que vou andando direto pra cá. Acho que não tem nenhuma novidade. Vamos lá, quer lutar? Vem. Get him! Go for him! Arremessou. Vamos lá então. Estou indo pro caminho certo, será? Totalmente errado. Totalmente errado, mas entre aspas. Onde eu estou? Ah, tinha esquecido. Um segundo, tava lendo uma outra coisa.
Tá, e então vamos lá. Historinha, vamos dar um save. Sei, mas como é que eu troco disso? Não, não é isso. É assim. É assim, então. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill. Look. Vocês vão ver. Rosaria must be cleansed of the Vocês vão stain ver. which befalls her. Vão ver feio. That she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. It would be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, Your Lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the Vamos miller's lá. son? Segundinho. All right, I heard you the first time. Segundinho, porque tá um pouquinho difícil aqui. Deixa eu corrigir umas coisas aqui. Segundinho. Deixa eu me desaparecer por um pouquinho. Ops, errei. Não sei qual que é mesmo. Não é esse, né? Tá, segundinho. Pronto, segundo.
Vamos lá. Tava dando um descansinho aqui e acho que é isso aí. Nada de novidade. Vamos lá. Podia simplesmente interromper a jogatina, mas enfim, né? Já que comecei, deixa eu jogar um pouquinho mais. Vamos lá. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Vou levantar a mão então. You have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100? Speak to several villagers. Villagers. Aqui né, ainda. 100? I heard it were 1,000. Vamos lá. Você, villagers. Tá aqui não, né? Welcome, stranger. I suppose we won't be seeing you Aqui again. nada, depois eu volto aqui. Onde é que tem mais villagers aqui? Não tem aqui, eu tenho que ir. Será que por aqui? Ah. There was a time my husband might have stood up to those men. Though back then, he wouldn't have needed to. Conversa comigo. Ué. Ué. Onde tem... Ah. Sim. Vamos lá, villagers. 2 more left to join the garrison this very morn. Eu vou ser. Vamos lá. There'll be none left to help with the harvest. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Não só vi como eu... You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. Doido. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Onde tem mais gente? Aqui. Vai. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. Sangadinho. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. Mas eu vou voltar sim. A Jill realmente tá bem com essa roupa. These people live with a knife to their throats.
in the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Será? Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, Eu não confio muito na mãe, it's hein? nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Perhaps. Certo, então vamos lá. Já que fui proibido de visitar vilarejo, já tô visitando de novo. Vai, briga comigo. Look around you. We cannot afford to lose any more than we already have. Please. Não, desculpa. Leave us be. Se você pediu com delicadeza, eu não posso mais ficar implicante contigo. Certo, então... Vamos lá, né? Dá vontade de chamar o Chico, mas provavelmente ele não passa aqui. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Legal, né? O contato do pé. Bom, deixa pra lá. Lutinha, quero lutinha. Ah, lutinha mesmo? Agora é novo. Olha, é novo, hein? Quem são vocês? Gosto, finalmente inimigo novo. Esses demais neles não são com os mesmos tipos. Dá até pena de matar. É rapidinho, deixa eu ver o seu corpo. Tá. Combina com o lugar, né? Certo, então. Vamos lá. 24. Todo mundo chegando nesse nível. Certo. Bomb. Será que eu consigo dar um jeito antes deles explodirem ou quem vai antes? Será que eu consigo? Vai. Velocidade é muito importante contra bombas. Ops. Saquinho, ok. Não explode, não explode. Ixi. Black Shield. Nem tinha visto. Não começou. Nem reconheci a existência deles e já tô começando a luta. Mas já que achei, vamos lá. Vamos aniquilar. Vanish. Não acaba não. Assim. Simples assim. Vamos lutar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Só um pouquinho. Ah. Esse aqui. Ah, tudo bem. Ah, mas tem... Você é... Desculpa. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Assim. Vamos dar um save. Alright. E vamos lá.
Baú? Que tipo de baú? Certo, tá bom. Vamos lá. Ups. Se fosse Zelda, eu teria morrido. Tá. Cara, eu quero minimap agora aqui. Quem achou que era uma boa ideia não permite colocar uma minimap aqui? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Vamos lá. Adeus. Fica diferente, hein? Um quadrúpede. Cadê? Deixa eu lutar com quadrúpede. Não é quadrúpede. Tem mais 4 patas. Tudo bem. Que isso? Baú. Eita, baú de vários. Cara, parece Kingdom Hearts, né? Não? Bom, eu achei que parece. Falando em Kingdom Hearts. Quero jogar Kingdom Hearts. Antes que o próximo jogo saia, né? 4. Eu joguei o 1 e o 2. E alguns alternativos. Mas o 3 eu comecei a jogar. Parei no meio. Parei no meio entre aspas. Era bem no comecinho ainda. Porque eu ainda estava no... Tinha só terminado quase o Toy Story. Vamos lá. Tá bom. Pronto. E... vamos seguir adiante. Huddle. Ei. Certo, né? Olha que legal. Oi. Não tô vendo nada, não tô vendo nada. Tudo bem. Vamos lá. Legal esse caminho, né? Passar por baixo da ponte. Ei? Tô vendo. Blood, Clive. Eita. And still wet. Que foi, Torgal? You were told to stay in your Legal. homes. Vamos lá. The Black Shields. Tem um mago. You know who we are. And still, you Rapaz, would quem bear é your os... steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that Nem again. precisa falar de novo. I'll show you a truth. Vamos lá, todo mundo junto. Vem todo mundo juntinho. Tá aparecendo... Dynasty Warriors, sabe? Começou. Vamos lá, vamos por vez. Não dá pra sair daqui. Olha! Bastante, hein? Não tô vendo nem o que tá acontecendo. Deixa eu me aproximar. Será que eu tenho que ir onde é que o mago primeiro? Será? Eu não sei. Eu gosto desse ataque.
A tela fica toda suja de números, mas legal, né? Dá a impressão de que eu tô atacando bastante. Vamos lá. Vai, Black Tears. Se esforçar um pouquinho mais. Adios. Deus. Slain. Vai lá. Chama mais os Black não sei o que. Black Knights. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you? We come bearing a message. Mas vocês que começaram. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordell. Guardians of the Flame. Múltiplos. Bom, pelo menos o nosso destino está decidido. All the way. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Bom, já estava a caminho então. Vamos só pegar item e vamos lá. Que som é esse? Tremeu, hein? Ei! Vamos ver o que aconteceu. Corre! Find something, boy. Que isso? Death. Death. Tá pra ela. Nessa época provavelmente não tinha máscara nem nada. Cuidado, hein? Que corpo humano. Oh, meu Deus. Cruel. Esse jogo é Final Fantasy mesmo? Caralho, é muito Final Fantasy. Oi. Ah. Crueldade. This was my mother's doing. A sua mãe. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. Vamos tentar enterrar todo mundo. I will learn what madness drives her, and I will end it. É, não dá pra ter piedade, né? Não vai tirar todo mundo do crucifixo, não. Das amarras, não. Nunca enterrar, não. Cara, vamos enterrar. Ou é gente demais. A crueldade é deixar o pessoal aí exposto só pra mostrar, né? Pra quem vir. Ai, ai, tadinhos. Errado isso.
certo. Acho que eu não vou ficar olhando se tem alguns itens aqui. Deve ter item. Que cruel. Pelo menos tenha piedade de não mostrar criança. Será que tem criança? Cidade morta, coitados. Um jeito interessante de resolver representação de onda. Interessante. Ah, tem baú. Ninguém sobreviveu. Ninguém. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos avançar na historinha. Vamos lá. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Eles vão deixar. Onde? Nem tinha visto. Get him! Take this. Vai, vamos lá. Chocobo. Tá. Foi vocês que começaram a atacar. Eu não queria ajudar, hein? Eu não queria. Vocês que começaram. Certo. Lugar suspeito. Rapidinho, vamos ver se tem alguma coisa. Ih, falei que ia jogar só até... Já passou do horário que eu tinha falado que ia jogar só um pouquinho, vai. Acho que devo estar chegando em algum lugar que dê pra pausar sem... I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Hush now. You didn't hear nothing. Errei. Igual. Nem sei se é igual, na verdade. Eu acho que é igual. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to our homes. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. Deixa eu passar. Então deixa eu passar. Já que disse que... They're all Rosarian. But this is their home. How am I to sell my wares if they won't let? The capital. Entendi. Bom, tudo bem. Aparentemente não é agora. I'm hungry. Ops, errei. You find no succor to the south travellers, Desculpa. nor beyond the Buick. The Empire has seen fit to banish us from our own land. Vamos lá. Não vai aparecer mais aqueles bichos brancos com lasers.
Vamos lá. Cadê? Eu tinha um caranguejinho, né? Bom esse ataque. Bom, deixa lá, vai. E vamos pro destino. Será que devo? Será que devo? Eu devo. Devo, significa que eu devo. Vamos lá. Consegui o ar funcionando para aquecer, mas agora acho que aqueceu demais. Difícil o controle, né, de ar. Vamos lá. Tá, mais um pouquinho mais. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. I told my uncle fared better. Cadê inimigo? Vamos lá. Tem jeito, né? Vamos lá. Ok, vamos lá. Aqui mesmo. Sim, a gente tá dizendo que não dá pra passar isso, né? Então... That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Deixa eu salvar então. Depois. Strike. Have mercy. Olha. You can't ignore us forever. Let us in or we'll die on your doorstep. O cara do Titan, será? Chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties! I'll cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Nem precisava. Vamos pela frente mesmo. I thought we might be able to reason with the guards. Sério? Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Lazarus. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure.
The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Vamos lá. Find the entrance to Lazarus Seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were Bom, looking for. é aquele lugar que eu achei que ia dar uma olhada depois do vídeo, né? Vamos, Jill. Sem brincadeira, viu? Vamos lá. Vai com força, vai. Ah, eu vou mesmo. Lazarus. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Aqui? Not abandoned then. Oi. Oi! Visitors! Nossa, não preciso atacar. Apologies. We'll show ourselves out. Não tem jeito. Tudo bem. Encurralado. Vamos lutar, Clive. Não precisa evitar. Isso. É o que eu queria. Nossa, não podemos sair dessa linha. E... Fracas. Também com golpe superior. Rapidamente. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. Você é o soldado que lutou comigo. Meu subordinado não era? Os dois caras, um morreu? Ah, que legal. My lord, I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. Sir Wade. Sir Wade. Oh, que legal. Nesse... Isso. Você conhece? We can speak inside. Por quê? Não pode falar enquanto a Jill está aí? Tá junto com a Jill, que bom. Ainda bem que não é preconceito. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us. Though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Você é o líder. Alas, há quanto tempo? Uns 8 anos, não é? Mais. Can do against the might of an empire. Uns 10 anos, né? We've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill.
Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. É ruim ela. É ruim. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. Tudo bem, pode falar. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Wow. Her son. So wait, the Black Shields are broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Vocês descansem, eu dou um jeito. Eu quero dar um jeito. Não é nem porque eu consigo dar um jeito. Quero me divertir. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims Não é will melhor be você on my cortar o hands. cabelo ou pelo menos fatiar entre aspas, assim, dividir no meio? Vai cair no olho, deve ser difícil lutar assim. And ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. Rosalia. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So Então... let us do our duty. Ah, fofo. With pleasure, Você vai entrar no meu party, é isso? Duvido, mas... É, não entrou. Mas enfim. I imagine this endeavor will Deixa eu require more ver... than just our wits. Acho que posso avançar, né? Acho que eu posso sim avançar. Eita, mapa gigante. Vou avançar. Let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Telling me that's the Archduke's son. In the flesh. Allow me to tend to your needs, my lord. It has been an honor. We'll show him as much mercy as they did our sister. Vamos lá. E save. Vamos lá. Some brothers in Old Hill. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. Conversinha. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. Usa músculo facial, cara. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Vamos lá. Ainda não? Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Eu Black nem sei o Shields. número exato. And so we shall. Pode ser que
eu dizime os Black Shields atuais. I remember. Bom, não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Será que esse é o momento para eu ficar vasculhando? Será que... Aqui. Acho que já foi então. Vamos lá então já. May the blessing of the Phoenix go with you. Vamos lá. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. Nice. It's been a game of cat and mouse ever since. Lutinha, lutinha, vamos lá. Ah, não. É um villages. Vamos lá, Black Shield. Chegou a sua hora. Come along now. The bastards are lucky I didn't. There they are. On your command, my lord. Vamos lá. É o que eu quero. É o que eu quero. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! Olha. area! Forest area! Vamos lá. Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Get him. Bom, né? Foi o último. Bloody hell. New enemies. Come on. Olha. Vai bar. To fight their battles for them. Você é prioridade. Lá. More. Cadê? Mas eu posso lutar um deles. Pode vir, deixa eles verem. Dois, próximo. A noble stand, Desce daí. albeit a misguided one. In taking it, you have Dragon Knight. proven our point. That this land is in Demons. dire need Vamos lá. of cleansing. Já.
Ei, você não é o aqui, cara. Tudo bem. Não, eles contam que dá um jeito de um mesmo. Mais uma vez. Down. Vamos lá. Acho que tô ficando forte demais, hein? Entre aspas. Definitivamente entre aspas. É, entre aspas. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss. Caramba, não é por nada. She'll move swiftly to see her Mas minions muita... ranks replenished. Ainda bem que não é subtexto e tem gente falando, mas senão... I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Então. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends Frio. reinforcements? De repente A esfriou. sound strategy, my lord. De nada, aliás. Não, vamos viajar daqui pra frente também. Lacon, vai. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Cara, eu pego o controle e a conversa Lord Byron continua. was the first Tá person I turned difícil, to hein? after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Tá longo. Especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. Presente. I might have something which could Presente. help with the Item. latter. Fala que há alguma coisa que não seja. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Ok. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you Na hora de again. interromper. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. É muito longo. Muito longo. Muito longo, hein?
E não acabou. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Cuidado. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. Pode. Você. Me chama de And for qualquer outra uttering coisa. his name here, you shall pay with your tongue. Agora, vou finalmente poder controlar alguma coisa? Ou ainda é movezinho? Que You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Que legal. Saint Sybil. E o que ele fazia, né? Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Rigue. Ah, então tava desconfiando mesmo. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Abraço. Ou aperto de mão, vai. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. Ah, que bom. Ainda que o movie seja muito longo. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. Isso importa agora. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale Deixa of your comer, eu também miraculous tô com fome. preservation on an empty stomach. Go on, sit. Ah, é. Conversa enquanto janta, tá bom? Mas significa que vai demorar. Vai demorar, hein? Vai continuar com o movie. Ih, pronto. Hoje eu não jogo mais. So you arrived late to one of her cullings, did you? Que chique, né? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but Cara, these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. 20 years. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. Tem jeito.
Muita coisa aconteceu. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. É mesmo? I have a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Que bom. Ah, que fofo. The one thing I Como é que será que era difícil? Essa parte foi dublada em japonês. Being Sid. You were always such a good boy. But now you're quite the outlaw. Legal, né? Which, if I'm not mistaken, would make me Então você... an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Nova figura do pai, né? Vamos lá. Ah, tomara que não morra. Bom, é um nobre, né? Não vai morrer tão cedo. Ainda vai demorar, hein, pra poder. Cara, sem brincadeira, tô uns 10 minutos. Go on. She's a fine ship, isn't she? Sem mexer, sem controlar nada. Outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Tem alguma coisa, hein? Tá pensativa. O que será? Monsters. Essa palavra? When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Sim. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung a sword, but another's. Coisas do I passado. removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. Ah, se você tá sentindo agora, tá sendo humana agora. I had become a monster. Mas agora voltou ao normal. Tá sentindo agora. I don't want to be a monster, Clive. Do you Quem understand? quer, né? Quem quer virar monstro? I want to choose a different path, a better path. Vamos. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. Significa o quê? And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Será que ele não quer fazer barba? Thank you, Clive. Se bem que tá combinando. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease. Como é que você pode se redimir? Just promise me that you won't die with it. Deixa eu ajudar.
Now, Você com sua let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Bem, Torgal. Pronto. Me custa caro. Cuidar de... Finalmente! Tá falando sério? Oh, meu Deus. Finalmente eu vou mexer o controle. Depois eu vou medir. Depois eu vou checar quanto tempo eu fiquei sem mexer o controle. Cara, já era, né? Por hoje. Mas vamos ver até onde vai. Aqui, né? Se eu posso ir pra cá, então... O que eu vou poder fazer no Hideaway? Eu pensei que já ia pro barquinho. Não. Ih, Bee Monsters. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Legal. Certo, Tá, vamos pegar Side Quest 1 e 2. E vamos aqui, Hebe Monsters. Uma coisa por vez. Aí depois que eu ver o que vai acontecer, o desenrolar dessa história, acho que eu vou terminar por hoje. Vamos lá. I didn't take you for a scholar, Ivan. Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. Culinary. I borrowed it from old Pronto, Toad. missão de Seems there's lutinha. no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? O que você quer? Mas como? Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. Me diga como, né? Dare I ask what's on the menu? Chance's stew. It was once a favorite among the gourmands of Eu Oriflamme. deveria perguntar isso antes de Though aceitar. Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets Tá sprout at começando a the ficar top longo. of the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Chega. Pois. Tá, então vamos lá. Cansei. Um pouquinho mais. Desculpa, vou me intrometer. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu passar. There are new billets being posted every day. Same with it. Clive! Oh, am I glad to see you? Você. Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. That normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? Oh, meu Deus. He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? Fala só o que eu preciso. What you say? Claro que eu vou aceitar, mas... Fine.
if you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Tá, vamos lá. Demora em cada conversa. 1 minuto. É muita coisa, tá? Dentro de videogame. Vamos lá. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises Vai from demorar. the boiling sea. Vai demorar. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the Hoje tá waves fogo, to hein? visit it. But then the Ironblood made their move. Pronto. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystal sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous facts of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Longo. The Mother Acho que já era. Crystal is Não dá. both the object Não of the dá, não Iron dá, Blood's não dá. worship and their gateway to the continent. Não dá pra me Making Drustan concentrar. the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to Não claim the dá, eu não tô remaining Mother jogando Crystals, desse jeito. or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Pronto. Explica do jogo. Onde está Jill? Onde está Jill? Tá difícil. Pai, por que tudo não acontece de uma vez? Por que eu tenho que ficar andando pra ver mais movies? We'll be over soon. Último, hein? I think so.
Jill. When you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. Eita, tá difícil. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Vai, vamos lá. Vamos lá. Ainda aqui, ainda aqui. Ainda aqui dentro. Eu vou encerrar. Acabou por hoje. Não dá mais. Talvez eu vá fazer os side quests sem transmitir nada. Mas é isso aí. Cansei demais. Então é isso aí. Eu vou encerrar. Da metade pra cá acho que ficou tipo só textos e mensagens e tais. Mas tudo bem. Fazer o que? É um jogo assim. Eu não consigo me concentrar muito. Depois eu acho que vou tentar rever o vídeo então. É isso aí então. Vou indo. Bom descanso. Tchau, tchau e fui. Tá bom?